किया है उसके साथ? ओ एयरबड वॉच कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं है। 128 GB बस मोबाइल है, उसका अंदर क्या है? ये कलर ले लो मोबाइल, और इसके साथ एक केबल आएगा और कुछ नहीं है। অবশেষে মডেল এইটাই পছন্দ হয়ে গেল। দোকানিকে বললাম ओके ओके भाई यल्ला डन करो। দোকানি অনেক কষ্ট করে স্ক্যান করতে চাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না, অবশেষে ওটাও হয়ে গেল। নিয়ে নিলাম। অবশেষে আপনাদেরকে খুলে দেখানোর পালা। खोलो खोलो अरे की खुशी। আমাদের আলম ভাই মোবাইল নিতে পেরে অনেক খুশি, ওনার চেহারাতেই দেখা যাচ্ছে। নিয়ে নিলাম স্বপ্নের মোবাইল, अल्हम्दुलिल्लाह मबरूक मबरूक। इसे कवर भी नहीं दिया, ये इतना बखिल। कवर एक होता है ना, कवर होता है ना एक मोबाइल के अंदर, देखा था कुछ भी नहीं है यार, इतना पैसा का मोबाइल का साथ चार्जर भी एक नहीं दिया। मुश्किल नहीं है, चलेगा। शुक्रान, मबरूक मबरूक। माशाल्लाह, देखा कितना खूबसूरत हाथ में। ये तो बच्चा खुशी है, हम कितना खुशी। देखा था जैसे मोबाइल, अपना मोबाइल टब भी दिया ले ले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। पीछे आईफोन खाली एक एक जन एक एक शौक बुझेन ना। এটার আর কি দরকার, আপনি বললেছেন আপনি আইফোন শেষ। অবশেষে আমরা 4 কিস্তিতে মোবাইল নিয়ে নিলাম। প্রথমে একটা দিব, তারপর 3টা, টোটাল 4টা কিস্তিতে। बाद में करेगा, मुश्किल नहीं। দাম একই রকম, দাম বাড়বেও না কমবেও आपको না। क्या जरूरत है ओपन करने का? बाद में ओपन करके যত টাকা প্রাইস তত টাকাই 4 কিস্তিতে দিতে আমাদেরকে সুবিধা করে দিয়েছে ট্যাবি। ট্যাবি অ্যাপসকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়। থ্যাংক ইউ ট্যাবি। ब्लैक वाला दे, नहीं चलेगा ये। सही सही है सही है। नहीं नहीं हो सही है, बाद में सेटिंग करेगा सभी तरह सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पेन, हाँ हाँ ओके। ये अभी दवाई का काम करता है, करेगा क्यों नहीं करेगा भाई। करेक्ट कैसे करेगा? आपका चार्ज फुल हो जाएगा। कितना टाइम चार्ज देना चाहिए? নতুন মোবাইল দীর্ঘ সময় চার্জ দিতে হয়, উনি বললেন 1 ঘন্টা চার্জ দিলেই নাকি যথেষ্ট। क्या दिया और কালার আসলে এই কালারটাই সুন্দর, এটা একদম পপুলার একটা কালার। আমিও এটা চয়েস করে দিলাম। তখন দেখতে একটা কভার আসলে ব্ল্যাক চয়েস করতে চাইছিল, इंशाल्लाह करो। তো আমার কাছে এটাই পছন্দ হয়েছে কালার। তো এটার ভিতরে এরকম কিছু দেয় না, এতটাই মোবাইলের সাথে শুধু এটাকে বলে। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে ভিডিওটি দেখতে সাথে থাকার জন্য। আরো নতুন ভিডিও পেতে সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।